Oke, aku openingnya bagian awal pasti oke terus aja, tidak masalah. Ini anime terakhir lah, anime terakhir buat hari ini. Ini Yagate Kimi no Aru upload episode pertama pada tanggal 5 Oktober sama kayak anime slime tadi men, sama 5 Oktober, dan episode kedua tanggal 13. Berarti episode keduanya sama dengan anime Juliet, yang putih kucing, hitam anjing. Oke men, mantep itu anime komedi banget itu. Kan depannya kan Kisuku apa itu, tapi belakangnya Juliet. Nah makanya aku sebutnya tuh anime Juliet. Biar gampangnya, anime ini tampilan awal sih kayak Citras ya. Dulu aku pernah bawakan anime Citras. Anime Citras itu anime Winterman awal tahun bulan Januari tuh. Itu anime Yuri. Anime Yuri itu lesbi, gampangannya Yuri itu lesbi. Terus Yaoi itu gay yaoi. Untuk synopsis taruh di deskripsi saja. Dan ini anime folk, shoujo dan school. Bergenre shoujo dan school, nggak ada romansnya, nggak ada komedi. Tapi anime Citras itu romance ada, komedi ada, tapi nggak ditulis di dalam sini men, deskripsi, tapi tak masalah. Oke, kita lihat dulu nih. Ini dari tampilan awal kayak anime Citras ini men. Kita lihat dulu lah seperti apa nih keseruannya anime ini. Yagate Kimi ni Naru episode pertama. Namanya simpel banget, Yagate Kimi no Naru. Ini juga anime bebas copyright men. Padahal udah tanggal 5 loh, tanggal 5 keluar sampai tanggal 8 copyrightnya belum keluar. Sama kayak anime Subaru, si Seno Subaru itu anime gak ada copyrightnya itu. Tapi aku selalu tak potong bagian opening dan ending buat berjaga-jaga. Musik biasanya ada copyright bagian musik. Seperti apa nih? Makanya ini aku berani full screen. Wow, gambarnya, grafiknya. Kok tampilan awal di kamar? Usia pen. Ini cewek, kalian cowok. Cewek tuh. Wow, belum into you. Gambarnya klasik men. Gambarnya klasik. Kayak asobase. Kenapa aku tahu? Bahkan aku belum nonton. Aku tahu karena saat aku bikin konten tentang asobase One War, aku nonton. Gambarnya kayak gini banget. Apalagi di anime crack banyak itu, anime crack. Kayak gini lah, tapi asobase gambarnya lebih ke jadul-jadul dikit banget lah, gambarnya tajam. Nah ini enggak, ini agak ngeblur tapi cakep lah, lumayan lah. Dari gambarnya sih apa dari anime Citras. Anime Citras itu gambarnya nggak kayak gini tah. Lebih apa ya, bisa dikatakan lebih keren sih, enggak sih. Lebih enak dipandang lah anime Citras lah. Gambarnya juga normal, gambarnya ini aduh. Gambarnya memang bagus gambarnya. Bagiku bagus. Entah bagi kalian para viewer, aku nggak tahu. Tinggal lihat jalan alur ceritanya mau kemana ini. Ada orang. Aku masih ngecas HP, malah tak telepon. Ditembak, siap. Ditembak men. Kalau anime Juliet itu penembakannya sadis. Sambil battle ditembak. Anime Juliet. Nah ini normal nih, penembakan secara normal ini. Tapi mesti anime menembak di tempat yang sepi-sepi kayak gini. Sama ding di Indonesia nembak kayak gini sepi-sepi. Sama kayak aku dulu pas nembak tapi sepi-sepinya tuh di dalam rumah. Di rumah sang mantan langsung tak tembak. Oke. Flashback. Anjay, flashback kok bangsat. Tuh ditolak tapi halus kayak penolakannya men. Sate toh.
そこ誰かいる？すいません、盗み聞きするつもりなかったんですけど。 Penolakan secara halus itu namanya. ごめんなさい。 Oh, 今の内緒にしといてね。 rahasiakan. はい。 Rahasiakan. 新入生？ Dirahasiakan. こんなところで何してたの？はい、生徒会室探してて、こっちって聞いたんですけど。ああ、あそこ。わかりにくいからね。 Alhamdulillah. Apa ini? もともとは書道室。 Yakin ruang OSIS lewatnya jalan kayak ginian sepi-sepian ini. Yakin ini. Aku nggak yakin dah. Nggak yakin. Sepi banget men. Kayak melintasi hutan 芸 tuh. 術科目は音楽と美術しかないでしょ。 Wah, aku sering megang sini ada apa dengan ini? Tak pegang terus. 詳しいですね。そりゃあね。今日手伝いに来てくれる1年生って君でしょ？え？はい。 Nah kan, apakah brightness-nya terlalu terang atau gimana? 生徒会室。それで私は生徒会の七海東子。 Oh, anggota OSIS, pantesan tahu. よろしくお願 Tapi い ini します。 kalau anime Citras itu anime memang sekolah akademi khusus cewek semua. Nah ini ada cowoknya tadi. ゆうってば。ああ、ごめん。生徒会どうだった？ Ada cowoknya tadi忙しいら ini. しいけど。 Nah anime Citras girl cewek semua. 迷ってるとこ。 Sekolah tuh sekolah cewek, memang khusus かっこい cewek い先 semua. 輩がいた。なんだ、ついにユウもそういうことに興味を持つように。いや、女の先輩だけど。なんだ、そんなことだと思った。だってかっこいいんだよ。すっごい仕事できるし、美人だし、優しいし。野波先輩っていう。ああ、聞いたことある。1年の頃から Brightness-nya terlalu nih, terlalu tapi bagus. でも Sih. かっこいいっていう Aku から。 membawakan anime yang menurut aku di Mantan Malika cocok gitu loh. Di Mantan Malika terkenal, laris. 先輩 Seperti anime Juliet, terus anime Goblin Slayer, tapi sayangnya Goblin Slayer ada kita. Aku sedang memantau lah buat mencari aman gitu loh. Lah ini sebenarnya nggak begitu laris di Mantan Malika, tapi template awal tuh menggoda banget gitu loh. Kayak anime Citras. Aku dulu anime Citras laris men, tapi akunku ke banned lah. Ini udah akun keempat kayaknya. Kalau nggak keempat. Kedua kan bulan Februari ke banned, bikin lagi ke banned bulan April, akun ketiga. Ini akun keempat berarti. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Alhamdulillah. Aku bersyukur banget lah aman sampai sekarang. Aku menjaga banget. Suka om banjir. 相談しようかと思ったけど、でも Kok laut? Kaget aku main kok laut. Kok laut? Kok laut? 誰に告白されても付き合うつもりないだけだから。あの先輩。 Anu senpai. 七海先輩、佐伯先輩、紅茶とコーヒーどっちにします？ Senpai semua. ありがとう。 Cewek-cewek semua lagi ya ampun. 私は Padahal tadi ada cowoknya loh yang nembak tapi yo mungkin peran sampingan mungkin. ありがとう。そろそろお砂糖買ってこなきゃね。 Ruang OSIS tempatnya kayak gini banget, kumuh. 居心地いいでしょ？はい。 So nakutin ruang OSIS-nya. そういえばトウコ、また告白されたって本当？Eh? なんでさやかが知ってるの？私の情報も Udah carikan informasiku, anjir. まあ、振られた本人が言ってたんだけど。何それ？トウコに振られても恥ずかしくなんてないんじゃない？高校入って10人超えたっけ？ Oh 10 orang. みんなダメ元でしょ？ Udah 10 orang tuh semua men. Kalau aku 私が nggak tahu. Kalau aku yang lakuin nggak tahu aku ditolak atau enggak. 10 orang dah ditolak semua. この人、女の子にも告白されたことあるのよ。
余計なこと言わなくていい。 Woi, good morning, good morning, good morning. Nggak fokus nih, Ani nggak fokus. Good morning, oke fokus. 悪いと Good は少し morning, 思うけ badannya ど udah malam. Good そ morning, れほど oke 興 tak 味がないの。 masalah lah. それは何か理由とか。理由ね。そうなものはそうだとしか。だって今まで好きと言われてドキドキしたことないもの。 Oh, jadi itu alasannya. Ketika ada orang yang menyatakan cinta, tapi hatinya tuh enggak bergetar. Jadi bisa saja yang itu cinta, tapi ini enggak cinta gitu. Nah, kan ada cowoknya kan, normal tadi, normal. Oh. Ada cowoknya. いいんですか。 Ada luasan nggak sih? Udah lama di Jakarta, udah lama banget. Di Arto itu pakainya line, bukan WA, bukan BBM, tapi line. HP-nya sama kayak aku men, tapi ini aku warnanya pink. Aku sengaja nyari yang warnanya pink, Sony Z5. Aku sengaja iklan itu walaupun nggak ada sponsor. Aku memang suka Sony, nggak tahu. Terus Sony Z5 walaupun warnanya pink, aku memang mencari yang berbeda dari yang lain gitu loh. Di tempatku para mas-masku, para senpai hitam sama putih. Aku yang pink sendiri di rumah. Aku ada 2 HP, ini Z5 sama Z4. Ini bentuknya kayak Z4 aku tuh putih, sama persis men. Tapi nggak ada mereknya ini. Oh, nggak ada mereknya. Oke men, sombong gila, siap. Awas nanti jatuh lari. 66%. Udah kemana semua? Ruang office sepi lah. Udah pada kemana semua? 早いね小糸さん。優秀優秀。先輩。 Kenapa nih? Kok matanya berkaca-kaca nih? Apakah ada kaca? Ada kaca kok berkaca-kaca banget. 今日は2人だけでこの間終わらなかった資料を片付けよう。あの男子どうでした？この間ここに来てた1年生。違う。あの子手伝いに来てもらうことになったよ。明日から来てくれるって。話したいのはそんなことじゃなくて。助かりますね。小糸さんにもちょっと楽してもらえるかな。だといいな。でもなんて言えば。Oh, dah. ありがとうございます。すみません、気がつかなくて。お茶くらい入れるよ。今日は書類も少ないし。だから話ならゆっくり聞いてあげられる。何か言いたそうな顔してるからさ。七海先輩。告白の返事か。1ヶ月も待ってくれるなんて本気なんだね。多分。でも私はその子のこと知らないしな。付き合うかどうか考えるにも。あ、そうじゃなくて答えは決めてるんです。え？彼のことは好きです。でも断ろうと思ってる。彼とは3年間クラスが一緒でよく話してて、学校の外で遊ぶこともあったし、一緒にいて楽しかった。だから小糸。Ini pas SMP kok. 話がある。 Oh iya pas SMP. 何のよ。Nana yo. Oke. 本で読む、歌で聞く恋はキラキラしてて、私だってその時になれば
Tuh melayang men, melambung jauh, ふわふわしちゃったね terbang tinggi. Wih, jatuh. そんな期待 Oke, 小糸好きだ udah. 付き合ってくれだけど私の足はその時になっても Kan? しっかり地面を踏みしめていて小糸どうして私と付き合いたいって思ったのどうしてって Juga. Oh, tadi tanya そんなの kenapa? 普通だよ小糸のこと特別だって思うから小糸と特別な関係になりたいんだ Alasannya sangat simpel. Simpel banget tuh alasannya men, simpel. 返事は Easy. ちょっと待ってくれる Oke. 大丈夫私は他の人より羽が生えるのが遅いだけできっと今にもうすぐでも Wow. Kenapa ini? 私も付き合おうって答えられるようになりたかっただけど私には特別って気持ちがわからないんですわからないはいこんなこと友達にも相談できなくてドキドキしたことないもの七海先輩なら分かってくれるかもって Curhatan hati men ini men. それで Wajah terus lu tuh oke men. Senpai, 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 senpai. Oke senpai. みんな恋愛の話するの好きだもんな興味がないと自分がおかしいような気にもなるよね先輩も私も先輩みたいにちゃんと言えるかな Telepon men. Mosi mosi. Kare, kare. Mosi mosi. Kita ini telepon HP ku itu yang telepon. Ternyata bukan.大丈夫だよ彼が気持ちを伝えてくれたみたいに君もちゃんとそのままを伝えればいい君はそのままでいいんだよもしもし少女漫画もラブソングの歌詞も私にはキラキラと眩しくてでもどうしても届かなくて意味なら辞書を引かなくてもわかるけど私のものになってはくれないごめんねありがとう私もありがとうありがとうございました先輩がいてくれなかったらきっとうまく言えなかった Oke. Hah? 握られたままの手が少し汗ばんでいるのは私じゃなくて Ini, ini. 特別がわからないって言ったよねそうです誰のことも Waduh, beres. 特別に思わないはい Hai. きっと誰も Oke, oke. 七海先輩 Ini seharusnya tuh romance loh, tapi kok aku malah ketawa sendiri aku. Sama kayak Citras memang, sama kayak anime Citras. 先輩は私と同じじゃないんですか違うだって Lanjut. 君のこと Aku malah ngekek lagi gini men. Oke. わからない Ya aku tak mengerti, sama. Aku pun nggak mengerti. Ini anime mau ke bawah kemana? Aku tuh nggak ngerti. Ngekek aku, bukannya ikutan romance atau apa? Aku malah ngekek men. わからない Aku sama men, aku nggak mengerti apa nih. Loh,
Udah ending? Loh, masih 18 menit loh. Ini masalah ending atau opening aku nggak tahu, soalnya dari awal nggak ada openingnya men. Oke, akan aku skip aja pas bagian ini, akan aku skip buat aman-aman. Kelanjutannya gimana nih kelanjutannya nih? では生徒会の引き継ぎ業務皆さん Oh, お疲れ様でした tadi itu ending ternyata men. 乾杯 Kampai, oi, kampai, oke. 久世会長今まで全然顔出さなかったくせに Yang cowok pakaiannya blazernya kayak gitu men, hitam. Kalau yang cewek blazernya 忙しかったんだもん warnanya apa sih ini? Orange. Bukan orange dan pink. Atau apa? Aku nggak tahu itu あれ warna から apaan 別 itu. に何もないし私の気にしすぎなだけ Nah か itu な sensernya tah, jaket Demo. itu sensei. Apa nih? Dibahas lagi ya Allah. Tak kan udah ending ini. ナナミ先輩 Nah, bisa. Oh, ごめんね小糸さん急に変なこと言っちゃって oh spontan men. Spontan men. 仕事をし Spontan, なきゃ spontan. そりゃあ女同士だしそんな気にするような意味じゃないと思うけど Aku nggak khawatir sih, aku nggak khawatir. Ini malah bagus buat ningkatin viewer. あんな顔するから Nah. 早速手伝わせて悪かったな助かったよマキとお小糸だったか生徒会の雰囲気が分かったので良かったです。このまま役員になれたらいいななんて。それはあいつ次第かなな次代の生徒会長あれまとめ終わった。え大丈夫ですまだ決まってないですよ Calon ketua selanjutnya なん men. ですから立候補するんだろ決まったようなもんだって簡単に言わないでくださいよお前なら間違いないって小糸さんジュースおかわりいるあはい聞けよどれがいいさっきこれ飲んだからこっちにしてみます東子のやつなんか浮かれてるそう So. 七海先輩はやっぱり立候補されるんですね。1年の頃から生徒会の顔だったしね Pusat perhatian. 誰かさんが東子に全部押し付けてたおかげで Udah. 佐伯先輩は会長になろうとは思わないんですか。いいの Ini berarti masih kelas 1 tah. Semua dipanggil senpai semua. Berarti masih kelas 1. 私は先輩やっぱり選挙出るんですねうん乗りかかった船だしねそれで選挙のことなんだけどはい推薦責任者って言って私と一緒に選挙活動をしてくれる人が必要な Ini の ini anime harus ada lanjutannya men. Harus dilanjut ini anime. Beneran. Beneran ini harus 小糸さんに dilanjut 頼めない ini. かな Eh? やっぱり Ya pari. この人がわからない Karena sama. Aku pun nggak paham men. Loh. Kok nama-nama? Kok nggak ada musiknya? Error po ini. Oh enggak, oke men. Iba, oh kacut terus masuk. Oke men, berhubung udah ending, nggak ada suaranya. Tak masalah, akan aku akhiri. Oke, video kali ini udah selesai. 3 anime sekaligus, episode pertama semua. Anime Fall tahun 2018. Dan terima kasih yang telah datang. Terima kasih. That's all my friend.